गुड मॉर्निंग ओडिशा महांत न्यूज रे आपणଙ୍କୁ स्वागत। आज 5 अगस्त सोमवार मु आपणଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି देश विदेशर 30ଟି बड़ खबर। आपणଙ୍କୁ अनुरोध वीडियो को संपूर्ण देखिए और याकू लाइक करिया ପାଇଁ भूलिबे नाही और आम वीडियो को आपण माने को जिल्ला रु देखुचंती कमेंट माध्यम रे जणांतु। खबर नंबर 1 आज 4 घंटा बंद रहिबो जगा दर्शन। आज 4 घंटा पाई जगा दर्शन बंद रहिबो। आज श्रावण मास शुल्क प्रतिपद तिथि पड़ुतिबारु श्री विग्रह मानक खसापड़ा नीति अनुष्ठित होब। एणु द्वितीय भोगमंडप भोग शेष हेबा परे अपराह्न 5टा ठारू राति 9टा पर्यंत श्रीमंदिर रे श्री जगन्नाथଙ୍କ सर्वसाधारण दर्शन बंद रहिबो बोली श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन पक्षरु सूचना दिया जाइछि। खबर नंबर 2 वायनाड गला ब्रह्मपुर पुलिस रो संधानी कुकुर स्ट्रम। ब्रह्मपुर वायनाड गला संधानी कुकुर स्ट्रम। केरल भूस्खलन घटनार उद्धारकारी दल को सहयोग करने और फसीथिबा लोकंक संधान लगी ब्रह्मपुर पुलिस रो संधानी कुकुर स्ट्रम को केरलर वायनाड पठागला। संधानी कुकुर स्ट्रम सह जड़े ट्रेनर और जड़े सब इन्स्पेक्टर मध्य केरल गस्त करिसेंती। पुलिस महानिर्देशक निर्देश पर ब्रह्मपुर पुलिस टीम केरल यात्रा करिसेंती। भूस्खलनर 6 दिन पर भी वायनाड रे सरीनी माटी और पत्थर तलु जीवन खोजा अहरह चली रेस्क्यू अभियान। सेना एनडीआरएफ समेत विभिन्न संस्था और स्वेच्छासेवी युद्धकालीन भित्तिरे उद्धार कार्य जारी रखिछंती। आउ जीवन उद्धार हेबा सह दिनकु दिन बढ़ुची मृत्यु संख्या 350 टपिथिबा बेले शह शह लोक एबे भी निखोज अछंती। आगकु मृत्यु संख्या आहुरी बढ़िबा नै आशंका करा जाउची। खबर नंबर 3 ब्रिटेन को हराइला भारतीय पुरुष हॉकी दल। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ओलंपिक्स रे कमाल करी देखाइछि। दल क्वार्टर फाइनाल रे ब्रिटेन को हराई देइछि। टीम इंडिया लगातार द्वितीय थर ओलंपिक्स रे सेमीफाइनाल रे पहुंची। गत थर टोकियो ओलंपिक्स रे मध्य क्वार्टर फाइनाल रे ब्रिटेन को हराई सेमीफाइनाल रे पहुंचीतिला। एथर टीम रो गोलकीपर पियर श्रीजेश कमाल करी देइछंती। से पेनाल्टी शूट आउट रे देश को विजय देइछंती। भारत टोकियो ओलंपिक्स रे कांस्य पदक जीतिथिले। दल सेमीफाइनाल रे परास्त होइतिला। एहा परे से जर्मनी को हराई पदक निज नारे करितिला। एथर भारतर मुकाबिला सेमीफाइनाल रे जर्मनी सहित होई पारे। खबर नंबर 4 अगस्त 9 रु धन्यवाद मुख्यमंत्री और धन्यवाद प्रधानमंत्री कार्यक्रम आरंभ करिबो बीजेपी। बीजेपी राज्यर समस्त ग्रामांचल रे चाषी समावेश करी धन्यवाद प्रधानमंत्री और धन्यवाद मुख्यमंत्री कार्यक्रम करिबो। एही कार्यक्रम रे केंद्र और राज्य सरकारक कृषक कल्याणकारी योजना उपरे चाषी माननकु अवगत कराजिबो। आसंता अगस्त 9 क्रांति दिवस रे भुवनेश्वर ठारे ओडिशार 200 चाषी नेतांकु नै दल धन्यवाद मुख्यमंत्री कार्यक्रम करिबो। खबर नंबर 5 कड़ाकड़ी जांच और मोटर यान कागजपत्र तुरंत बीमा अर्थ पैठ करिया को परामर्श। निकटरे राज्य परिवहन प्राधिकरण पक्षरु नाबालक गाड़ी चालक विरोधी अभियान आरंभ होइतबा बेले आगकू मोटर यान कागजपत्र जांच को व्यापक करिवो। बेआईन भावे केही गाड़ी चलाउथिले मोटर यान आईन अनुसार कार्यानुष्ठान ग्रहण कराजिवो। एथिपाई स्वतंत्र दल गठन करी सारा राज्य रे अभियान आरंभ कराजिवो बोली प्राधिकरण पक्षरु घोषणा करा जायछि। तेबे मोटर यान टिकस क्षेत्र में वाणिज्य और परिवहन विभाग पक्षरु पूर्व घोषणा करा जायतिबा रिहाती व्यवस्था एबे मध्य जारी रही। फल टिकस पैठ करी नथिबा गाड़ी मालिक बकेया टिकस एककालीन पैठ करी जरिमाना राशि संपूर्ण छाड़र लाभ नेबाकू कुहा जाइछि। टिकस पैठ न करी गाड़ी चलाउथुबा मालिकंक विरोध में परवर्ती पदक्षेप संपर्क में एसटीए रो वरिष्ठ अधिकारी और आंचलिक परिवहन अधिकारी आलोचना करिसेंती राज्य परिवहन आयुक्त अमिताभ ठाकुर। कार्यानुष्ठान पूर्वर विभागर जरिमाना क्षमा किभली अधिकरू अधिक गाड़ी मालिकंक पाखरे पहुंची पारिबो एवं से माने यार लाभ नहीं पारिबे से दिगरे पदक्षेप नेबाकू श्री ठाकुर परामर्श दैछंती। खबर नंबर 6 आसंता सप्ताह रे बीएड परीक्षा फल प्रक्रिया आरंभ कला उच्च शिक्षा विभाग। आसंता सप्ताह प्रकाश पाइब बीएड प्रवेशिका परीक्षा फल। एने उच्च शिक्षा विभाग पक्षरु प्रकाश पाइब विज्ञप्ति। फल प्रकाश ठारू आरंभ करी नामलेखा रिपोर्टिंग संपर्कित समस्त सूचना मिलिबो। एने प्रक्रिया आरंभ करिछि उच्च शिक्षा विभाग। एसएससी परिचालित एही परीक्षा रे फल रविवार उच्च शिक्षा विभाग को प्रदान करा जायछि। आसंता 6 तारीख रे फल प्रकाश करिया को लक्ष्य रखा जायछि बोली विशेष सूत्ररु जणा पड़िछि। आसंता 5 तारीख रे पीजी रिजल्ट मध्य प्रकाश पाइबो बोली सूचना मिलिछि। खबर नंबर 7 1959 मसीह 11.66 ग्राम सुना को मात्र 113 टंकार किणुथिले लोके
ବିବାହ, ବ୍ରତଘର, ଦୀପାବଳି, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜନ୍ମଦିନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସୁନା କିଣାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି ସୁନା ଦର ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ସୁନାର ଦରର ଏକ ରସିଦ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ 11.66 ଗ୍ରାମର ସୁନା ମାତ୍ର 113 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପୋଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାଇରାଲ ବିଲ୍ 1959 ମସିହା ସେହି ସମୟରେ 11.66 ଗ୍ରାମ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର 113 ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉକ୍ତ ପରିମାଣର ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 70ରୁ 75 ହଜାର ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଖବର ନମ୍ବର 8, ବଢ଼ୁଛି ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳସ୍ତର, ଖୋଲିଲା ଆଉ 4ଟି ଗେଟ୍। 14ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ଚାଲିଛି ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସନ। ବଢ଼ୁଛି ହୀରାକୁଦ ଜଳସ୍ତର। ଉପରେ ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ହୀରାକୁଦର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହୀରାକୁଦର 14ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି ବନ୍ୟା ପାଣି। ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବାରୁ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବେଶର ମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ରବିବାର ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ହୀରାକୁଦର 6ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲା ଥିବା ବେଳେ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୁଣି 8ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇ ସାରିଛି, ଯାହାଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଟ 14ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଛି। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଉପୁଜୁ ନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଭକ୍ତରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିନି। ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ବିପଦ ସଂକେତ ତଳେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଉଦ୍ବେଗଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ। କେବଳ ମାଲକାନଗିରିରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 9, ଅଗଷ୍ଟ 12ରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ ଇରାନ। ହାମାସର ମୁଖ୍ୟ ଇସମାଇଲ ହାନିୟାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଇରାନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି। ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନି ମଧ୍ୟ ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଇରାନ ସେନା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଇରାନ ଅଗଷ୍ଟ 12 ସୋମବାର ସୁଦ୍ଧା ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଇସ୍ରାଏଲ, ଇରାନ, ଲେବାନନରେ ଥିବା ନିଜର ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 10, ତୁରନ୍ତ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ତେଜିଲା ବିବାଦ, କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି। ବାଂଲାଦେଶରେ ପୁଣି ଥରେ ସରକାର ବିରୋଧୀ ବିରୋଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପୁଣି ଥରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ରାଜଧାନୀ ଢାକାକୁ ଯାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ରବିବାର ଶାସକ ଆୱାମୀ ଲିଗ୍ ସମର୍ଥକ ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଘଟିଥିଲା। ଏଥିରେ ଅତି କମ୍ରେ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ 30 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ବାଂଲାଦେଶରେ ବିରୋଧକାରୀ ଏବଂ ସମର୍ଥକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 32 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ସଂସ୍କାରକୁ ନେଇ ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିବାଦରେ ନିହତ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ନମ୍ବର 11, କେଦାରନାଥରେ ଫସିଥିବା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର 4 କାଉଡ଼ିଆଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଭାରତୀୟ ସେନା। କେଦାରନାଥରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର 4 ଜଣ କାଉଡ଼ିଆ। ଫସିଥିବା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର 4 ଜଣ କାଉଡ଼ିଆ ରବିବାର ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି 4 ଜଣ ଶିବ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଭୀମତାଲରୁ ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ସେନାର ଯବାନମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଧାର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହେଲେ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ଖିଲାର, ସଦାନନ୍ଦ ସାହୁ, ମହେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ ଓ ଋଷିନାଥ ମହାନ୍ତ। ସେମାନେ ଟ୍ୟାକ୍ସି ମାଧ୍ୟମରେ ହରିଦ୍ୱାର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଯାଇ ନିଜ ମୂଳ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ନିଜର ଯାତ୍ରା ଜାରି ରଖିବେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ସେମାନଙ୍କ ସହ ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିଥିବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସୂଚନା। ଖବର ନମ୍ବର 12, ସିବିଏସ୍ଇ ଢାଞ୍ଚାରେ ହେବ +2 ପରୀକ୍ଷା, 100 ବଦଳରେ 80 ମାର୍କର ହେବ ପରୀକ୍ଷା। ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପରିଚାଳିତ +2 ପରୀକ୍ଷା ଢାଞ୍ଚାରେ ହେବ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସିବିଏସ୍ଇ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଭଳି ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ପୂର୍ବରୁ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷାରେ 100 ମାର୍କର ପରୀକ୍ଷା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏଣିକି 80 ମାର୍କର ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ହେଉଥିବା ତ୍ରୈମାସିକ ପରୀକ୍ଷା ବା କ୍ୱାର୍ଟର ଏଣ୍ଡ ପରୀକ୍ଷାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ। ଏହା ବଦଳରେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ଓ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଅବଶିଷ୍ଟ 20 ମାର୍କ ଆସିବ। ସେହିପରି ସିଲାବସ୍ ବାହାରୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଆସୁଥିବାରୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ୟାଟର୍ନର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ। ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ବର୍ଷ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ସରଳ କରିବାକୁ 5ରୁ 6ଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ସିଏଚ୍ଏସ୍ଇ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ନଥିବା ବିଷୟରେ 100 ବଦଳରେ ଏଣିକି 80 ମାର୍କର ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଏଥିରେ 1 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର 50% ବା 40 ନମ୍ବର ଆସିବ। ଅବଶିଷ୍ଟ 40 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ 2, 3 ଓ 8 ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ।
कला विभाग पर सर्वाधिक 5 मार्किया प्रश्न आसवाक बेले विज्ञान में सर्वाधिक 8 मार्किया प्रश्न आसब। सेहीपरि इंटरनाल परीक्षा 20 मार्कर परीक्षा हम ए 1, 2 और 5 मार्किया प्रश्न आसब। जो यूनिट्र इंटरनाल परीक्षा प्रश्न आसी वार्षिक परीक्षा आउ सही यूनिट्र प्रश्नपत्र आसब नहीं। अवशिष्ट यूनिट्रु वार्षिक परीक्षा प्रश्न आसब। केउ यूनिट्रु केउ परीक्षा प्रश्न आसब ताहा पूर्वर छात्र छात्री को अवगत कराजिबो। हेले प्रैक्टिकल थिबा विषय रे कोनोसी परिवर्तन हेबो नाही। पूर्वपरि 30 नंबर प्रैक्टिकल परीक्षा और 70 मार्कर थ्योरी परीक्षा हेबो। सिलेबस बाहरु प्रश्नपत्र आसुतबा अनेक समय अभियोग हेउतबारु परिषद एहाकु गुरुतर सह विचार करुछि। एहार पुनरावृत्ति न हेबाकु केउ विषयरु केते मार्कर प्रश्न आसिबो से नै पूर्वरु फिक्स करियाकु योजना करुछि।